मटन पीस टा देखे। ओहो पीस टा पूरा मीडियम पीस अच्छे ना। आलू पकाउछन ना आलू पकाउना सतरे मटन देखला पर मो पार्टी पूरा पानी आसी जाउछि। एटा चिकन पीस टा करी मीडियम पीस हो। हां मीडियम पीस। एटा घंटो अछि ना आइसो घंटो। हाँ माछ मुंड पकई के एटा घंटो हेछि। आ एटा मटन देखि बाटले बब्बाटा पीस मटन उठाई देखते पूरा नळी पीस मटन देखि बाटले नळी पीस उठाई छि। सतरे मटन टा बहुत बढ़िया सिझी आ पीस जो देइछन ना पर साइज आछि अपन 4 पीस खाइबे ना सतरे अपन मन पूरा शांति। आउ मटन सहित जेतोरे गोटे नळी लागि दिबो ता मजाटा अलग प्रकार आछे। हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अछंती आशा करछि आपण माने बहुत भलर थिबे मु भी बहुत भलर अछि। फाइनाली मु एबे आसी पहुँच गली सम हॉस्पिटल पाखरे थिबा अनुप भाई को होटल आसी पहुँच गली। आउ मु सुनिया पाई एठी केवल स्पेशल मटन से तैयारी करंती। चलतु जीवा भाईना सहित किसी कथा हवा आउ प्रिपेरेसन कौन कौन करचंती ताकू भी देखिबा आउ खाइबार टेस्ट केमिति कौन हेची मु आपण मानको वीडियो माध्यम सब किछि कहिबी सब किछि देखैबी। आपण मो वीडियोटा पूरा शेष जाए निहाती देखंतु। चलतु वीडियोटा को स्टार्ट करिबा। देखिपे भाईंकर आपन जेकोसी आइटम खाइबे सबू आइटम आपको प्राइस लिखा जाए मुझे देखी देखिपे आरंभ आपने देखते सबू आइटम आपने प्राइस देखिपारे लंच आवर पाइपर ना बोला डिनर भी पाइपर बहुत सारा आइटम भाई प्रिपेरेसन करते। भाई जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ केमिति अछंती भल अछि अनुप पात्र होटल केते वर्ष होटल 2 वर्ष होटल होटल सादा मिल होउची आइंस माछ रहउची चिकन रहउची अंडा रहउची मटन मिल रहउची स्पेशली मटन मिल हमर के फेमस मटन है फेमस। हां सब आइटम रे प्राइस सादा मिल टा 50 टका माछ मिल साइड आइटम सादा मिल देटा साइड आइटम रहउची भेज रे देटा मिक्स सब्जी जेमिति 12 हिसाब रे रहउची भजा गोटे रहउची सैलड गोटे रहउची एतिके सादा मिल रहउची 60 टका माछ मिल टा 80 टका रहउची माछ मुंड घाट रहउची को दिन चिंगुडी माछ घाट रहउची भजा रहउची सैलड रहउची डाली रहउची प्राइस रहइबो अंडा संगे सेम आइस माछ रे जा रहइबो अंडा संगे सेम जिंस रहइबो चिंगुडी आइटम रहउची चिंगुडी आइटम खाली यदि चिंगुडी प्लेट टा 150 टका चिंगुडी प्लेट टा बड़ चिंगुडी बाली चिंगुडी 8 पीस रहइबो आ मटन प्राइस केते मटन खाली मटन मिल टा हेले 180 टका यदि खाली मटन नेबे ताले 150 टका 180 टका कोन कोन आइटम देते 180 टका रे मटन रहइबो डाली रहइबो भजा रहइबो माछ मुंड घाट रहइबो न चिंगुडी माछ घाट रहइबो 180 टका आउ हम माध्यम तो बहुत सारा दर्शक अछि ताको जति आपण एटी आरंभ करू उष्णा भात एटा माछ माछ तो पीस टाटी गाडी की माछ रुई माछ ना एटा एटा चिकन
30 টাকা দি মিডিয়াম পিস हाँ मीडियम पीस আর এটা এটা ঘন্ট ଅଛି না 800 ঘাଣ୍ଟ ହଁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଏଟା ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଏଟା ମଟନ মটন না ହଁ মটনটা পিসটা দি দেখে ওহো পিসটা পুরা মিডিয়াম পিস আছে না আলু পকাউଛନ୍ତି না আলু পকাউনা The Bluetooth device is ready to pair. ପିସ୍ ସତରେ ମଟନ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ପାଟିରୁ ପୁରା ପାଣି ଆସି ଯାଉଛି ଏଟା ଡାଲି ଡାଲି ହଁ ମୁଗ ଡାଲି ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ଜହ୍ନି ତରକାରୀ ଜହ୍ନି ତରକାରୀ ହଁ ଜହ୍ନି ଗାଜର ମାଜର ପଡି ହଁ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହଁ ଆଉ ଏଟା ପଟଲ ତରକାରୀ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ନା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ନା କଣ ହଁ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଏଇଟା ଦେଖିବ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ସାଲେଡ୍ ଆଉ ପଡ଼ିଛି ଗାଜର ପଡ଼ିଛି ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ହେଲା କାକୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏତିକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ फाइनाली मोर बर्तन जो खाया बर्तन आसीगला मुझे तो देखली बहुत सारा आइटम मगेई भात मगेई डाली मगेई पोटल आलू झोल मगेई आउ देखा तो घाट देते होटेल स्पेशल गुड नाइट आउ स्पेशल मटन मटन आसे देखी मैंने देखिए मटन टा देखिपे पूरा बोबाल देखा खाली सतरे मटन देखला मो पार्टी पूरा पानी आस फास्ट मटन ट्राए कर लुण टे आड कर लुण टे आड कर आज मटन जो देना ना मटन झोल टे भात टे आड करवा मटन टा टे फास्ट फ्राई बहुत बढ़िया लगे ट्राई करिया मटन मटन का पीस देखी पाते मटन टेस्ट बहुत बढ़िया है ट्राई करा पोटल तरकारी ट्राई करिया गोटे सोयाबीन कखारू आलू पकड़ मिक्स कर ट्राई करिया आइटम सतरे बहुत बढ़िया लगे आलू पड़ी कखारू पड़ी आलू पड़ी कांकड़ पड़ी बहुत बढ़िया टेस्ट लगे ट्राई कर सालेड आपण मैंने जानते जब मटन खाऊ ना सालेड ही खाइबे तार टेस्ट अलग प्रकार आस डाली ट्राई करिया देखा बोबाटा पीस मटन उठाई देखते पूरा नली पीस मटन देखा नली पीस उठाई सतरे मटन टा बहुत बढ़िया सीझी पीस जो देते ना साइज पीस आप 4 पीस खाइबे ना सतरे आप मन पूरा शांति आउ मटन सहित जो गोटे नली लगी मजाटा अलग प्रकार आसे
ମଟନ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଇଜିଆ ପିସ୍ ପାଇବେ। ମଟନଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଜିଆ ପିସ୍ 4 ପିସ୍ ଦେବେ ନା 4 ପିସ୍ ଆପଣ ମନ ଶାନ୍ତି। ଥରେ ଜାଗାରେ ମୁଁ 2 ଥର ଡାଲି ନିଏ କାହିଁକି ନା ଡାଲି ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଖିବେ ମଟନର ପୁରା ସିନା ପିସ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ତା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ। फाइनाली मोर बर्तमान देखिए खाଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। କୌଣସି ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିନି। ଦେଖିପାରୁଛି ହେଲା ମଟନ ଥିଲା, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛି ହେଲା ଗୋଟେ ଭାତ ଥିଲା, ଡାଲି ଥିଲା, ପୋଟଳ କଷା ଥିଲା, ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ତା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଲି ମଗେଇଥିଲି। ଖାଇବା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଖାଇବା ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ, ଖାଇବା କୋଉଠି ବି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ସରିଗଲା ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଣିକି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଣିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଖାଇବା କୋଉଠି ବି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। फाइनाली मोर बर्तमान होटेल मिडनाइट रे खाଇବା ହେଇଛି कम्प्लीट। ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ମଟନ୍ ଭାତ, ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 180 ଟଙ୍କା। 180 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଆଇଟମ୍ ପାଇବେ, ଗୋଟେ ଉଷୁନା ଭାତ ପାଇବେ, ଆଉ ସାଲେଡ଼ ପାଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଝୋଳ ପାଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଲେଡ଼ ପାଇବେ, ଆଉ ଡାଲି ପାଇବେ। ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ନା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ପନିପରିବା ପଡ଼ିଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଥିଲା, ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିସ୍ ଥିଲା, ନଳି ପିସ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ। ସତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମଟନ୍ ଖାଇଲି ନା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ଖାଇଲି ନା ମୋତେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯଦି ମାର୍କ ହିସାବରେ କୁହାଯିବ ନା, ମୁଁ 10ରୁ ମୁଁ 9 ଦେବି, କାହିଁକିନା ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ମଟନ୍ ଝୋଳ ନା ବେଶୀ ପତଳା ଥିଲା ନା ବେଶୀ ମୋଟା ଥିଲା, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମଟନ୍ର ସେ ଆଳୁ ପକାଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଓନ୍ଲି ମଟନ୍ ପାଇବେ ଆଉ ଝୋଳ ପାଇବେ। ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଖାଇଲି, ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରି ନିହାତି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ମୋତେ ଫେସବୁକରେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଲୋକେସନ୍ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଟା ହେଲା ସମ ହସ୍ପିଟାଲ। ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ପଛରେ ଯେଉଁ ଗୁଲେଇ ଛକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ସିଧା ଯିବେ, ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ଆଉ ହୋଟେଲଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହୋଟେଲଟା ନାଁ ହେଲା ମିଡ଼ନାଇଟ୍। ହୋଟେଲଟା ମିଡ଼ନାଇଟ୍ ମସଲା, ହୋଟେଲଟା ନାଁ ମିଡ଼ନାଇଟ୍ ମସଲା। ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆସିପାରିବେ।